driver nga palahubog og wanted na dakpan. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Guam Logronio. Logronio sa Super Radio. Yes, Super Guam, paso! Kaya gobyerno ni resulta na gyud kini pagkapalahubog usa ka palahubog driver agalutsan kini og duha ka mga wardo pares na dakpa ito mga kapulisan sa tracker team sa Naga Police Station alas 5 pasado kagahapon sa hapon dali sa may barangay Nayagan dakbayan sa Naga sakop sa Naga operating team Kadawat ni og impormasyon o gitar sa korte kabahin sa kaso kanilig usa ka driver nga wanted ni kanining kaso kanini duha ka mga kaso warrant of arrest for anti-drunk and drug driving act of 2013 human RPC 56 no criminal case resistance and disobedience of person in authority or agent of such a person no under sa Republic Act Article 151 at kiniga og palahubog driver no kasamtangan karong ulitaw pa ni siya 38 anyos na nagapuyo sa may purok proper barangay Kantawan dakbayan sa Naga gitanggong pagkaroon sa Naga City Detention Cell samtang gitaabot pa sa piyansa sa trabaho driver. Guam Logronio, si GMA, DYW Super Radio, dapat ito.